তিনি দশমী সাল তিনি সালো তিনি রাজবাড়িও যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাই রিজাক তিনি যে সিংহাসন রাজবাড়ি তিনজাকু আবো তিনি খুলুক যাবো অসমতায় দুর্গা বাড়িনি আবো বিসর্জন রিমানি পরে অরব ভাই মতে মারি ফাইও আবো চিন রায়দা এবং আপ্রু ব্যান্ড পার্টি তাময় ও জায়গাও মুম জাতি সবাই অর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বাই গান স্যালুট রিজার্ভ তিনি সিমিনো সারা বছর খুলুক যাও দুর্গা পূজা দশমী তে বাসন্তী পূজা পুরো অপূর্ব দশমীর জন্য খুলুক যাব তিনি সিংহাসন নাইমানো যারা নাইলে মতো নাই রক সিংহাসন উনকা অব সারা বছর মতাই রিজাগো ও জায়গা সারা বছর মই প্রতিদিন ওর মতাই রিজাগো হাসাকাও সিংহাসন মতাই রিজাগ মানে আমতি নজির বা দৃষ্টান্ত কোনো জায়গা নুকজা গিয়া চিনি তিপ্রাহাও চিনি বকরাসনি ও সিংহাসন একমাত্র সাল ব্রুম ব্রুম পুজি যাগো সারা বছর পুজি যাবো ও সিংহাসন অব রাজা দরবার আজংমানি সিংহাসন রাজ দরবার সিংহাসন আবো আলাদা আবো আজংমা আলাদা অবখাই শুধু রাজা রাজ্যাভিষেক রাজা কতাল রাজা সিংহাসন আসুমান সিগাং যে অভিষেক আফুরু সিমিসে রাজা ও সিংহাসন স্রাপসান বাগয় আসুক মানো সালগ্রাম শিলা ni sakao yakung berawoi o singhasono asukmani ungkha raja narayani rup dharon nawoi nor narayan rupe bo o singhasono srapsa asugo hingkai sajago je o singhasono joto raja bisi somoy asukmaya kaisa kisa bisi সময় রম আসুকমানো বাক্স বা সাবসা বারার আসুকমাইয়া আবংখা বেনি স্পিরিচুয়াল শক্তির উপর নির্ভর খাইও যা রাজানে যে মানে আধ্যাত্মিক শক্তি বেশি ব আসুক মানে আসুকমানো কিছু মানে সময় রময় আরো আবো বেলায় বেলায় কুতুংফো যন্ত্রণাংফো আয়ুমাই উঙ্গো গাম বয় বেশি আসুকমাইয়া জায়গা গাও সিংহাসন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গ আরোহণ খাইমানি সেকাং বজত কিছু দান খাই যজ্ঞ খাই এখন শেষ পাই থাকো যজ্ঞনি পাই থাকো শিব খাইকাই আপনার মথাং মাইয়া যজ্ঞ পাইমিয়া নয় নাইসিংলাই তংমানি জরা চিনি রাজা থানান লেখা সকলেন লেখা তার লামা বতক ব বইন চারি চারি ওই বুজন রিরিও এখনো ব নিজে ন লাইরক সাফাই থানানি থামানি বাগয় লেখা গাই ওলখাই তামই শিব তাও ফাইকো মহাদেব তাও ফাইকো নে রাজা ওয়াসুক তমানি জরাখাই খরকসা ফনুকু ও কোনাসে ফাই আজুজাক ফাইকেবলে নয় ওলসে রাজা সাইমানো যা ত্রিলোচন স্বয়ং যে শিব রাজা মানে যুধিষ্ঠির হি ত্রিলোচন রাজা ত্রিলোচন সে থাঙ্গু আর এখানে যুধিষ্ঠির কাই ওলখা আবন সেখানে যতন রি খেবে খেবেনি যত মানে তো মানে এনকাই পাইথাগো শুধু ও সিংহাসন সিমি দংসো আইকা ও সিংহাসন যত রাজানো আবো তুইমাইয়া শক্তি গোনাং নাম গাচিনে রাজা যেহেতু ত্রিলোচন ব শিব নিবুসলা স্বয়ং শিব হিনই ব অস্বভাব ব ধর্মরাজনি যে যজ্ঞনি স্বভাব হ্যাঁ বরক শিকা স্বয়ং শিব আরো ত্রিলোচন উপস্থিত উময় ধর্মরাজ যদি সিনিকা আবন পড়েছে বুঝিকা তারপরে রাজা বন একমাত্র হাসাকাও সিংহাসন তুই মানাই ত্রিলোচন নহিনে ও সিংহাসন দিল আইহিনে চিনি বরফ নি বিসিং আহাই বিশ্বাস রাজবাড়ি ও
kokthangma sajakta haiki khanama onusare o judisthirni singhason obo swayং Bishwakarma si snamo hini khanamani abo bahai tam once Bishwakarma to borok no Bishwakarma no chungmatai hino asole o jugni mane শিল্পী মানে তাক করুন শ্রেষ্ঠ তাক করুন বরকটা তামু দিনে যেমন আলমারি নাইথকাই তাক মাননাই চেয়ার নাইথকাই তাক মাননাই আমতি মেসরি করে দিবা আর দালান নক নক হাম গাই সানাম মানে আমতি শিল্পীর করে দিবা রাজমিস্ত্রির এই আহাইন য সময় নিনি বহাইনো দংমানি যে তাক করুন এবং abo bono ri tagriu nei sajago hingka abo mayungbo bai snamjak o mayungbo bai snamjak ebong aboni sakao onek hira manikorok thepajak naitotokrai horo light chara no abo chungui tongpu asuk mane naitok tongmani nga tabuk to o hira muktamundo kurikha nga abo jehetu mayungbo be takjak abon kuno khoyingya হাজার হাজার বছর তংপুনা abo kuno khoyingya ta abon baga tabugo 5000 বছর o hisaboge to Jisu Kristo ase mane 3000 বছর sikang triluson ke tabuk 5000 ni bisi ungka jora 5000 বছর moi chini raja song obono tui tongo motari tongo chini laibuma sujak tongo যে যুদ্ধ বিগ্রহ খাইনকাই প্রথম যে দুইটা মানিন ত্লাঙ্গই ফুইজাক মানি আবংখা নিনি অ সিংহাসন বাই দেখাই দেখাই চোদ্দ দেবতা মূর্তি ও দুইটা মানিন রাজা সং যুদ্ধ করু সরিখিউ আবন বকে বরক সংজাপুন কাম থেকে বরক বিভিন্ন জায়গায় রাজধানী সেজাক ফাইফানো আমনো লগে তুই এখন হয় যেখানে বরক তার রাজধানী স্নান পারো তুই bona abono kino hingka abo belai no sini dofani gorboni kok je o prithibi hasako jotno salai kasam kok singhason tabuk sini hawo sini rajbari tong o sini singhason judishti dharmaraj judishti berija gai hasu jarati nong situng hambai খুলুমকা যতন তিনি সিনি 186 জন রাজা ni হিসাবে তিনি সিনি প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুর সিনি হদারংনি অখরা রংনংনি হদাকরা রংনি তিনি 19 দফা সিনি যখন তংমানি বর্ণ রিঙ্গি তিনি 71 বছর পরে সিনি বীর বিক্রম থৈতমন পরে যে আগি অসম্বোধন হয় দশমী ni pore je সমাজ ni হদাকরণ রিঙ্গি যে খাই থামনি abo raja যখন থৈথাগাসিন বীর বিক্রম মহারাজ যখন থৈথাগা আফরো ও থৈথামা পরে ও যে অসম্বোধন মানে abo বন্ধং থাকা তিনি তেসা সিনি লাইবুমাও সুইজাংনাই তিনি ও যে উদ্যোগ নাও চিনি যে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক যে উদ্যোগ নাও তিনি তাইসা হদাকরণ রিঙ্গি সমাজ হদাকরণ রিঙ্গি তিনি যে অসম্বোধন হই সুনো রিংখা আচকে কক সালাইকে প্রত্যেকটা হদানি অকরারক বাই বংনি যে 71 বছর ও যে বংনি এক্সপেরিয়েন্স বংনি যে গফাইমানি আবো তিনি সালাইকা সিনি ও 71 বছর সিনি হদানি সিনি দফানি বুবতি কমাই দং লেখা বুবতি जों खायथाय ताबुक आबरनो सालायका सालाय जतनो जों शेयर खायका जों बाहायके तयसे सिनि अलाय बुमारनो सिनि जा राजबारिनि जे सुदु राजबारिनि सिनि जे हानि जे कमाय तंमानि सिनि लाइबुमानि जे निकुमारक सिनि रीतिनीति रक आबरक कमाय तंमानि न सुंदरि तयसे अफरतेके सालायै तिनि सिनि महाराजा ब एत सुंदर कै जों खायका और अकरनो सालाया कइसों तिनि सिनि महाराज बाय सिनि प्रद्युत किशोर मानिक बाहादुर भाई सिंह तिनि मालालियर राजबारिनि जे आगिनि जे रीतिनीति तयसा तिनि सिमि जों तयसा चालु खालि जका अब थिनांगबो जाहाते सिनि प्रजन्म माने सिनि जे उलट आजाय फैने चेरनो बसों ओ सिनि रायजा रीतिनीति न जों याफरि खालामना बगै तिनि जों कक चाबलायका थानचांगै जों जत दिपरासा हैनै जों थानचांगै जिनिसनो जों नारना बगै तिनि कक थामजा खालिका
তিনি দশমিन दिन o dosmin दिन जों डक्टर मिलियाखै o korong जों नारखा sini online bumor जों taisa फिरक्ति फैनाय sini online bumor फिरक्ति फैनाय ngai taisa sini je tebo खुसिन दिन তিনি আনিব ভাগ্যন दिन sini je মহারাজা যখন মহাভারত যুদ্ধ থাঙ্গো আর যুদ্ধ থাঙ্গে যে যুধিষ্ঠির রাজা sini মহারাজানো যে গ্রহমানি যে সিংহাসন ও সিংহাসন নং তিনি গাহাম কইনাय लेखा o je সিংহাসনে যে তাঙ্গাই বংকই ফানাই বিনি ভাগ্য খুলকানি जों সাইমানো তিনি হয়তো sini ভাগ্য খুলকানা sini তিনি আগে যে 71 বছর রমই যে o দিনে সঙ্গে হয়তো जों দি উনগম কমানি বঞ্চিত দংমানি ডিপ্রেম দংমানি আবো তিন তাইসা जों sini কবাই जों ভাগ্য বাই তিনি সিমি जों তাইসা o सान दिनो o दशमिन दिनो जों अबरनो ताइसा नायखुलाको जों अब लाइफमा सै खालामखानाय sini थिनांनि चेरेमनो जों अबर याफोरि खालामखानाय बुजो खालामखानाय जतोटुकु मानसिया जों हतबा इतिहास सीमा हिके जों अबरं सैयाखै जों बन याफोर खालामखानाय अबति हे तिनि आनि एक्सपीरियंस एतो गाहामंखा एतो तांथक जाखां जतो दफानि बरफ फै तिनि और मानजागलाय कक सालायका एवं sini जे भाग्य sini जे महाराजानि सिंहासन जे युधिष्ठिर महाराजानि सिंहासन जों तिनि नायखा नाय खूब जाजाकसोगा अबनो आनि जीवननि एक्सपीरियंस एकदम उलो नंगौ ताइसा जोंथ बोसोर बोसोर ताबुक जों खायनायाबो बोसोर बोसोर ताबुक राजा नियर फै जोङो असम बुजननि जों खायलायनाय गाय तिनि राजाबो जोंनो सिक्रेट देनाय जे समाजनि हदानि हदाफोरा दफाफोरानि बंनो तिनि सिक्रेट देनाय तामरनाय अथवा पाग्रेरि सार्टिफिकेट देनाय अबो रमा परे जों हतबा अरने हयते जों थांलायनाय अबो थिनांगौ जों बोसोर बोसोर जाहाथे खायमाना मते अबो जों चाइटक थांलाय जों नारनाय अ गन नारगै खाव नारगै जों जतन ताव क्लास गाहाम खायनो जों खायथांनाय अबो असक छायनो आं तिनि आनि साखलायमोन आसं पाइ सारनि मुंखै ता मुंखा आनि बुंखा जोगेन्द्र देबबर्मा आं त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै दंसगो दफा अकरा हनै हायके कायसा सुंमुं ताव त्रिपुर क्षत्रिय समाज दुइटा हनि काहिं दं आसा कायसा के ताइ दलसा ताइ कायसा के नर काहाय कायकनि खना काबला सा द सागडा क्षत्रिय समाज कायसानो बोलते जों जेमन खोनादि आं साननानै मा खति दुइटा हनै सानै रखथाबाबो क्षत्रिय समाज कायसानो बोलते हेमबा ताबो सोंनमनि बाजारनि माइरं पाइजाव जों बाजार माइरं पाइजा थानि माइस्लाम मांखाकाय जोंकि माइस्लाम दा नाकि माइरं दा नारो माइरं निश्चय नारक माइस्लाम खिबेना ओके आबो जों तांग खिबि आ माइस्लाम नो जों चाइमी हनि जों खिबि आबो हाइमिया जने ओके सिनि दलबो अपति जने काज कर्म खायदं खाकाय अपति जने हाइमिया काज खायदं खाय जों बनो सिनि दल हयते जों खिबिर हनाय गवा खिबिर हजनाय मानै बजते ताइसा निजे निजे आं सेप्त नि साबकेकाय सिनि कुनु खायना करि आबो बिनिबायबो बिनि फलबायबो माननाय अबसे क्षत्रिय समाज एकटानो कानिया हामबाय तिनि कैसा लाइबुमाव रिगजाक साल हनि मानो एक ऐतिहासिक दिन हिस्ट्रिकल डे तिनि नियम हाय सालनो आगि राजा असम बुजन हनै बिरचन्द्रनि आमल विशेष किरा खायजाको अबहाय समाजनि जे अक्रा साकाराव नंगै राजा बरम रुओ ताइ बरमनो बरबायखाय नायखबजा राजा सावनि जीव सम्मान प्रदान खायो इनके अबहाय न तिनि अनेक दिन अनेक बছর পরে মানে सानथांखै 76 বছর পরে तिनि सिनि जों जानो बगोरा जों संलै दङ महाराज प्रद्युत किशोर बसंनो नुंखा এবং नंगै ताबुक जे माने 76 বছর लाइथांमोननि उनावबो अदफारक अहदारक तावबो जे बरंनि निजिनि इन्टारेस्ट आवहायके सामखाय दंमानि ससाइटिनि बागै आबुनतै कग्लाम जाबलायखा कग्लाम सालायखा এবং बाहायके आगामी दिनो सिनि ससाइटि नतेबो मुस्कां आगो बित्रां थांमान आबुनतै न जत हदा अक्रा रक दफा अक्रा रक सालायखा के आं पार्सनेलि खूब बेलेखेनो दंथकानि कारण अबहाय 44 तो आसायनाय और तिनि कम न दङ 44 आसायनाय सच्चे कम ओंके आं तो आबुनि अनेक परेनो आसायनाय तखन अबहाय सालो जे जेटा सिनि बरक प्रत्येकटा बरक न राजा बा जे राजा जे शब्द बुभग राजा शब्द आ शब्द बाय जों कनि केसारो सालै दङ बागैनो जों बेलेखेनो निनांथि जगनि दंखा
বুবাগ্রা ও শব্দ এমন একটা শব্দ যে শব্দ সিংহ সিনি বিসিংনি সিংহন জাগ্রত খায় আনি বিসিংহ যে ফান আনি বিসিংহ যে একটা সত্তা তো আনি বিসিংহ যে একটা ফান তাই একটা সত্তা দङ আর সিংহ হাই যে আনি বিসিংহ ফান দङ আবো সিনি বিসিংহ থুই দंखा সানা থাঙ্কাই गोथै मखलै तनजाखोनि मानो এবং আ যে সত্তা একমাত্র বুবগ্রানি বিনি স্পর্শ বাইন বিনি শাক নাংমা বাইন একমাত্র জাগ্রত হই মানো এবং তিনি অবনো সালাইকা যে जोंखा ওয়ারিয়ার একটা জাতি যোদ্ধা জাতি হিনজাগো जोंनो এবং যোদ্ধার অঙ্কা সবসময় লিডার ছাড়া চলি মেয়া আবহাইনো जोंबो सिनि लिडार सारा जों जलि मेया जों जेसेबां फानग्राखौनो दं दे जोंनो तुइदुलनाय खरसा गोरिं कांकाय जों जलि मेयाङै थाङो आमबागैनो सिनि अ जे तुइदुलनानि जे सामुं न आबुंनि सिनि बुवाग्रा प्रदुत किशोर सामुंखाय दङ जों जतनो कक जाब्लाय जों दिनै कक थानजा नायहनै जतनो समायदां लायखा जोंथ' राजनीति बायबो अनेक माने बागजाक दंखा धर्म बायबो बागजाक दंखा किन्तु जों समाज बाय जों कायसा ओङै मानो कारण समाजनि बिसिङावनो दङ যত ধর্ম রাজনীতি बेबागनो दङ मानो आरो सुतरां महाराज बापुं सावो जेसा धर्म फान खायदि नरक जेसा पार्टी फान खायदि किन्तु समाजनि कायसा सातिनि तला नरक रों सांसिदि এবং गोरों सांग माने बिसिं तैन अ फान कायसां माने बिसिं तैन सिनि बिसिंनि जे सामानि जे सिंह माने थुइ दंजाक अ जे सिंह ताइसे सिसाइ मानफेर এবং আবুনি বিসিংতিনো সিনি কাইসা মুক্তি এঙै মানো সুতরাং आं पार्सनेलि महाराजनो बेलायखिनो हामबाय मायाफोरो এবং आरो कक सालायखा जे फाइनाय बिसियावबो महाराज फाइनो हायाबो हायके नङै दफानियाव गारांनो नङै आसुक लायनाय आसुक कक सालायनाय नै ओंखाय आं त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जे सिनि दाखु रक दंनाय रक गामियाव दंनाय रक नरक बबखा स्रांखाना होने आं खाखायो कारण नरक नाय दंमोन न कारण जोंनो एकमात्र जे सामाजिक मथा जों डाइरेक्ट सिनि महाराजा बाय सिनि लिंक कारण सिनि महाराजा सिनि फान ओंखाय आं नरनो हायनो हाय आनि अ चेनेल नि मिसिं तै हामबाया फान नामु संगो नरक बखाता थैदि नरक बसखां आगो फायदि सिनि बसखांगो सिनि महाराजा सोनो लामा सय लामा फुनोबि दङ